जय जगन्नाथ। किछि लोक कहती मो जीवनर सबु प्रॉब्लम शनि जो, किंतु प्रकृत सत कथा होउची शनि आपणकर प्रॉब्लम नुहंती, शनि आपणकर कैरेक्टर को गढ़ती। ज्योतिष शास्त्र रे शनि को कर्म एवं न्यायर ग्रह कहा जाए। शनि केबे भी डायरेक्ट रिवार्ड दियंती नहीं, से आपण को टेस्ट करती, आपण को ट्रेनिंग करती एवं शेष रे आपण को मैच्योर कराती। देखंतु आपण कठिन परिश्रम करुचंती किंतु काम रे बारंबार बाधा आउछि, सबु किछि डिले हो जाउछि। जीवन रे केवल संघर्ष, आलस्य किंबा एक अजଣା डिप्रेशन रोची। यह हूँ आपण कुंडली रे शनिदेव एनर्जी इम्बैलेंस सिम्पटम्स। माने आपण एबे शनिदेव टेस्टिंग पीरियड रे गति करुचंती। माने रखंतु शनिदेव केबे भी प्रॉब्लम नुहे, शनि होउचंती प्रोसेस। समाधान होउची निज भीतरर शनि को बुझिबा एवं शनि को स्ट्रेंथन करिबा। वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु, कारण आपण रही कैरेक्टर बिल्डिंग, सक्सेस स्टेबिलाइजिंग एवं लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिकल रेमेडी। शनिदेव डिसाइड करती आपणकर डिसिप्लिन एवं रूटीन, कैरियर स्टेबिलिटी और प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग मैच्योरिटी एवं आपणकर लॉन्ग टर्म सक्सेस। शास्त्र कहे सत्कर्मेण सिद्धिं च शनिस्तर्य प्रदायक आलस्य भय दुखम च विलंबेन प्रयच्छति। अर्थ होउछि सत्कर्म बा भल काम कले शनिदेव सफलता और स्थायित्व प्रदान करती, किंतु जो माने आलस्य करती शनि सेमानंकु विलंब रहले मध्य भय और दुख रूपक दंड निश्चय दै थांती। स्ट्रॉन्ग शनि माने डिसिप्लिन, पेशेंस, आपणकर धैर्य, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म सक्सेस एवं एक पहाड़ भली अटल व्यक्तित्व। किंतु वीक शनि माने आपणकर आलस्य, आपणकर अस्थिरता, फियर ऑफ फेलर एवं सबुबले काम को डिले करार हैबिट। किंतु सबुठु डेंजरियस कथा है शनिदेव दुर्बल हेले आपण जीवनर स्टेबिलिटी खराब हो जाए। एबे यार साइंटिफिक लॉजिक टिके बुझंतु। देखंतु शनि ग्रहंकर डेंसिटी एवं ग्रेविटी सबुठु स्ट्रॉन्ग। शनि ग्रह होउचंती सौरमंडलर सबुठारु स्लो मूविंग प्लैनेट। सूर्य को चारिपटे थरे घूरिबा को शनि की 30 वर्ष लगे। साइंस कहे प्रेशर क्रिएट स्ट्रेंथ। देखो डायमंड अत्यधिक प्रेशर रे बने, स्टील निआरे पोड़ी हेले शक्तिशाली हुए। ठीक सेमिति मनुष्यर कैरेक्टर शनि को प्रेशर ही डेवलप होता है। आम शरीर नर्वस सिस्टम एवं बोन्स को शनि कंट्रोल करती। शनि दुर्बल हेले शरीर रे आलस्यता बढ़े एवं धैर्य कमी जाए। सैटर्न डजंट डिले सक्सेस, ही डिलेज इमेच्योरिटी। एबे आसंतु जानिबा शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करबा किछि प्रैक्टिकल रेमेडीज। शास्त्र कहे सेवा धर्मेण सुधात्मा कर्मण्ये बाधिकारतः शनि तुष्ट सदा भवेत् सत्य धर्मेण नित्यशः। यार अर्थ होउछि निज कर्म रे सचोट रखिबा एवं सेवा मनोभाव रखिले शनिदेव संतुष्ट हुअन्ति। न्यायदेव शनि कहती मु सेमान को राजा बनाए जे निजर संघर्ष को सम्मान करे एवं समयर मूल्य को बुझे। एणु निज पई एक फिक्स्ड रूटीन प्रस्तुत करंतु। शनिदेव होउचंदी श्रृंखला
ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଅଧିକାରୀ। ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ତରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲି ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ରିଜଲ୍ଟ ବି ସେହି ଅନୁସାରେ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଶନିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ରଖନ୍ତୁ, ସାଧୁତା ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କଲେ ହେବନି, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ସହିତ ହାର୍ଟୱାର୍କ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି HEART ହାର୍ଟୱାର୍କ। କାମକୁ କେବଳ ବୋଝ ଭାବି ନୁହେଁ ବରଂ ହୃଦୟରେ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସାଥିରେ ସଚୋଟତା ମିଶିଯାଏ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏମିତି ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଯାହା ସାରା ଜୀବନ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ। କେବେ ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଜଜ୍। ଆପଣଙ୍କର ସଚୋଟତା ହିଁ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରୁ କ୍ଲିନ୍ ରୁହନ୍ତି ଶନିଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, ସେବକ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହିମାନେ ହିଁ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଶନିଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ରୋକିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମାନେ ଶନିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଏକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲଜିକ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ରାଶି ତେଲର ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ସେଠାରେ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ମନରୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଏହା କୌଣସି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି କର୍ମ ମାଇଣ୍ଡ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟର ସାଇନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ହିସାବୀ। ଆପଣଙ୍କର ଏପୋଲୋଜି ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ରାଶି ତେଲ ହେଉଛି ସ୍ଥିରତା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ମନର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କମିଯାଏ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରେସର ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ମହାବୀର ହନୁମାନ ସେହି କ୍ୱାଲିଟିର ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଓ ଫିୟରଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସତ କଥା ହେଉଛି ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। When you accept your mistakes, Saturn stops punishing and starts protecting. ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶନି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ସଫଳତା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇଜ୍। ଶେଷରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବାଣୀ ଏହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାଣୀ, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାଣୀ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ମାନବ ସମାଜକୁ ଠିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ।